ug nag-aslom ang akong tiyan. Salamat yun sa DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Papalit sa mga butika. Sundin ang 10 Kumain-Ments para sa sigla at lakas ng buhay. Kumain-ment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain, pagkat iba't iba ring sustansya ang kailangan ng ating katawan. Pagkain may carbohydrates and fats for energy, makukuha sa kanin, tinapay, mais. Pagkain may protina, para sa tamang paglaki tulad ng isda, manok, itlog at butong gulay. At kailangan natin ng vitamins and minerals mula sa gulay at prutas, pampatibay at pangresistensya laban sa sakit. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Kitang taga Mindanao, abtik mo trabaho. Sa lain-laing sakit, sa abtik banat nga Rexidol Forte lang. Abtik yun ang Rexidol Forte. Kontra sa bughat, pamaol, labad sa ulo, o hilanat. Rexidol Forte. Abtik banat sa upat. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Residol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglao. Makabuhay nga adlaw mga kahigalaan, lain na usab nga day aron atong lig-unon ang atong mga body. Dinis atong programa nga mohatag kaninyong dugang kasayuran aron mohimsog og layo sa sakit ang atong mga lawas. Dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. It's me, Ate Ging, inyong gihapong makauban para sa EXL Health Trivia. Pero mga friends, unata mo pa dayon, nakatumar ka na ba sa imong EXL Makabuhay Plus capsule? Ayaw limot-limot diha. Remember, ang EXL Makabuhay Plus capsule mao kini ang usa ka preventive, immune booster, multi-herb ug prebiotic food supplement nga makahatag sa imo og dugang nutrients, mga gikinahanglang bitamina, minerales ug fibers sa atong lawas aron kita kaprotektahan gikan sa critical ug common nga mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, respiratory tract infection, rheumatism, arthritis, insomnia, memory loss, cardiovascular diseases, asthma, bronchitis, pneumonia, kalintura, gumikan sa dengue ug malaria, flu, ubo ug sipon, kidney ug lung problem nga sa resulta sa walay klarong kaon, unbalanced diet, kulang sa nutrients, malnutrition, stress, kulang sa tulog, kulang sa ehersisyo ug unhealthy lifestyle. Ang EXL Makabuhay Plus capsule usa ka multi-herb food supplement nga gama gikan sa mga bitamina ug powerful active herbal ingredients sama sa makabuhay, turmeric, guyabano, garlic plus, mangosteen, neem, malunggay, ashitaba, cinnamon, lagundi, sambong, oregano, serpentina, vitamin C, sodium ascorbate, vitamin B complex, B1, B6 ug B12 nga puro natural ug halal certified. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement nga gama sa mga bitamina ug herbal ingredients dunay properties nga nailhan isip cancer healer, superfood, immune and energy booster, anti-diabetic, anti-hypertensive, anti-tumor, antifungal, antiviral ug anti-parasitic. Makuti ug masusing giusa diha sa usa ka kapsula nga mao ang EXL Makabuhay Plus aron nga makatabang pagpalig-on ug moprotektar sa atong immune system ug vital organs nga makalikay sa pagbaton og bisan unsang matang sa pathogenic activity sa lawas alang sa kaayuhan ug kahimsog sa panlawas. Usa kini ka prebiotic food supplement nga dunay fibers nga mo'y mag-absorb sa probiotic, ang living good microorganism sulod sa atong intestinal flora nga mag-promote og maayo ug healthy nga digestion. Ug karon atong hisgutan ang bahin sa oregano, usa sa mga sangkap nga ana sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Unsa ang mahatag niini nga benepisyo sa atong panlawas? Atangi sa atong pagbalik. Inig mata sa Pagpamatuod sa kaepektibo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Si Salome Gonzales, usa ko sa magamit sa EXL Makabuhay. Pag-abot na ko din sa Davao, naka-wheelchair pagkugikan Cebu. Anto din naabot nog sige ko kapot ang akong anak lalaki. Usawa man nato nanay kaoy nga di magkakalakaw. Ang wala gipalito lang EXL Makabuhay. Kabuhog ko pirmi sa radyo. Mao to, napalitan ko. Kani adto ultimo maligo lagi ko dili ko kakaligo. Ang akong anak pag magligo nako, grabe. Mag-oo pa ko di pag ko ka oo. Total di ko
palakaw. Salamat EXL makabuhay kay ikaw gyud nakapalakaw nako sa pag-abot nako dinhi sa Davao. Naka-wheelchair pa ko paingon nganhi. Unya naka-recover gyud kog lakaw-lakaw. Hantud nakalaban ako, hantud makaluto nako. Salamat EXL makabuhay. Salamat kayo. Salamat. EXL Makabuhay Plus. Barato, epektibo, mapalit sa inyong mga suking butika. Testimonyang tinud-anay, gikan sa mga nakasulay sa Makabuhay. Ako si Annabel Bringas Soto, health advocate na ay mga panahon nga bisag unsaon nato og likay nga dili ta magkasakit pero tungod sa atong adlaw-adlaw nga engagement sa trabaho, sa panahon, sa pagkaon, dili malikayan nga maabot sa tua ang sakit sama sa ako ang na-experience. Nagibati ko og kaluya og pangurog sa ko ang kalawasan. Sakit itulon og gahi nga ubo. Dako gyud kaayo ang relief nga ako ang naangkon sa pag-inom nako og EXL Makabuhay Plus usa ka multi-herb and prebiotic dietary supplement. Duha lang ka adlaw sa pagtumar nako 2 capsules 2 times a day before meal. Naangkon nako ang total relief sa ako ang ginabati. Salamat sa Ginoo sa EXL Makabuhay Plus dietary supplement. EXL Life and Herbs Nutraceutical, Health and Wellness for God's Glory. Ang EXL Makabuhay Plus, mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Padayon ta mga higala din higihapon sa atong programa Dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, ang proven and effective nga multi-herb dietary supplement. Makapahimsog, makapalagsik, makapabaskog og layo kita sa sakit. Abi ninyo mga miga-migo, sulod na sa libuhan ka mga katuigan ang oregano. Gigamit isip herbal medicine, gumikan sa iyang nutritional values nga makahatag kaayuhan sa panlawas sa tao gikan sa pagtambal sa chronic diseases hangtod na sa pagbaton og hamis og himsog nga pamanit. Luckily, as part sa food ingredients, ma-enjoy nimo ang tanang nutritional value sa oregano in daily basis. Doon na kining fat, carbohydrate, protein, sodium, doon na pagin potassium, fiber, calcium, iron, magnesium, vitamin C, vitamin A, vitamin B6 ug vitamin K. Sama sa ubang herbs, ang oregano dunay unique ug maayong aroma o humot. Kini tungod kay ang oregano dunay chemical sama sa theanine, thymol, limonene, ocimene, carbachol ug caryophyllene. Ug nasayod ba mo mga higala nga ang oregano do na kini antibacterial properties, makatambal sa respiratory tract disorders sama sa asthma. Dili kini dali nga tambalan nga kondisyon. Apan sayon lang kini nga malikayan pinaagi sa pagpadaplin sa mga butang nga maka-trigger sa allergic reaction. Tungod kay ang oregano dunay pipila ka properties nga mag-act as anti-allergic nga moayo sa maong kondisyon. Makatabang usab kini sa paghatag alibyo sa ubo, makapahimbing pa sa imong tulog, makapalikay sa anemia, makapawala sa kalintura, makatabang sa irregular menstruations, solusyon sa sore throat, makapaubos sa negatibong epekto sa menopause, natural energy booster, makapataas sa level sa hemoglobin, makalikay nga magka-osteoporosis. Maayo sad kini alang sa mga bukog nato og atayan ug daghan pang uban mao nga ayaw isnaba ang oregano. Ug syempre aron nga mas pang moabtik, mobaskog, mohimsog og layo kita sa sakit, ayaw gyud kalimti ang pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement as food supplement 1 to 2 capsules daily. Una mo kaon ug alang usab kini sa kinatibuang kahimsog ug kaayuhan nato. Sa mga taong dunay mga health conditions o concern, mamahimong mutumar ka mo og duha ka kapsula duha ka beses kada adlaw, una mamahaw ug una manihapon. Ug mas maayo pa kung ubanan nimo kini og healthy lifestyle, regular nga ehersisyo, saktong tulog, healthy and well-balanced diet, stress-free life, ug likayan ang pagpanigarilyo, pag-inom og ilim ng makahubog, canned juices ug beverages, fatty, sweet ug salty foods ug uban pa. Mas labing maayo kung mukaon kita og gulay ug prutas. Inom og 8 to 10 glasses of water a day ug angay dunay positibong panlantaw sa kinabuhi. So, alang sa dugang pangutana ug kasayuran bahin sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, i-contact lamang kini nga numero 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Capsule mapalit sa mga butika diha sa inyong dapit. Ug una tabag
bulag-bulag, usa na usab ka bulawan ng pulong alang sa tanan. Kinutlo kinigikan sa panultihon kapitulo 10 bersikulo 11. Ang baba sa usa ka matarong nga tawo, usa ka atabay sa kinabuhi. Apan ang kapintas nagatabon sa baba sa dautan. Hinumdumi dili makumpleto ang atong adlaw ug ang atoang kinabuhi kun wala ang Dios sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Hangtod sa sunod na usab higayon mga miga-migo, mag-uban-uban gihapon ta kanunay aron nga maghisgot og mga kaayuhan para sa atoang panglawas. Ako si Ate Ging dinhi sa atong programang puno sa pagtulunan og impormasyong panglawas. Kauban kanunay ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Makadasig, makaaptik, makabuhay. Hi, I'm Lynn Cruz, a businesswoman. Mahalaga sa akin ang MX3. Sa katunayan, lagi itong nasa bag ko.